नमस्कार मु टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत करुँची आम आज आसी पहुँचीचु रामबाबू यात्रा कमिटी रामपुर खंतापड़ा बालेश्वर रे आसतु पचारि बुझा रामबाबू यात्रा कमिटी सदस्य मान पाखर अनुष्ठान आभिमुख्य विषय रे केते दिन अनुष्ठान से विषय आज आम गोटे स्वतंत्र ब्लॉग बनवा आपण मान मो परिचय मो प्रदीप कुमार दास रामबाबू यात्रा कमिटी जन सदस्य रामबाबू यात्रा कमिटी दीर्घ वर्ष तो चली यात्रा कि बंद होता आम किसी युवपीढ़ी बाहरी यात्रा दुर्गा मंदिर त्राण दुर्गा मंदिर हाई बजेट यात्रा पार्टी अच्छी दुर्गा मंदिर रामपुर 22, 23, 24 यात्रा कर धूमधड़ा से यात्रा हम यात्रा बहुत खेल कर मस्त नाटक अच्छी तेणु आपण मैंने समस्त देखूँ आपण समस्त आसतु आम आपको स्वागत करुँ। मु रामबाबू यात्रा कमिटी सेक्रेटरी अच्छी बहुत दिन यात्रा यात्रा मो ना प्राणबंधु महापात्र यात्रा अनुष्ठान बहुत दिन चली किंतु विगत किछि दिन है बंद थिला गत वर्ष आमर रंगमहल जो यात्रा पार्टी आरंभ होता एथर दुर्गा मंदिर आसूची आमर मार्च 22, 23, 24 3 दिन धरी यात्रा अनुष्ठान माने यात्रा परिवेषण करिवो यात्रा दुर्गा मंदिर तेणु आपण मानकु स्वागत करा होछि। आपण निश्चित 22, 23, 24 दुर्गा मंदिर नाटक देखंतु एवं आपण आम मानकु सहयोग करंतु। यात्रा जो आप यात्रा परिवेषण करेंगे से आप यात्रा मंच केते दर्शक बसवाई मनोस्थ आमर तो एक्चुअली तार 1800 2000 सीट अच्छी किंतु आम पाखे जो पड़िया अच्छी से 3000 लोक बसवार क्षमता रही आम पड़ियाटी पूरा रास्ता कड़े पंचायतर मझी स्थल अवस्थित आम महाराजपुर पंचायतर मझी स्थल रामपुर गाँ टी अवस्थित और पंचायतर सबू गाँ को लेकिन रामबाबू यात्रा कमिटी गठन करा टिकेटर दाम के टिकेटर दाम एवं सुधा धार्य करा जाय नै कोर कमिटी बैठक रे पुणी सेटा धार्य करा जिवो टिकेटर दाम केते रखा जिवो लोक मानकु गाँ गहली रे लोक मानकु सोहिला भलिया टिकेटर दाम रखा जिवो। मो ना भगवान शील मु रामबाबू यात्रा कमिटी जन मेंबर आमर ए वर्ष दुर्गा मंदिर आसूची भल रेकर्ड करिवो आ भल नाटक करूची। मो रंजन कुमार पात्र मो रामबाबू यात्रा कमिटी जन सदस्य। मो ना अमिताभ दास मो रामबाबू यात्रा कमिटी जन सेवक नो डाउट जन सदस्य कि जन सेवक भावे निजक आउ ए वर्ष आमर आसुची दुर्गा मंदिर मार्च 22, 23, 24 यात्रा परिवेषण कर गत वर्ष रंगमहल आसला बहुत भल व्यवसाय भी देकी जाइतिला ता पूर्वर आमर एटा होची पंचायत स्तर रे करा जाइची कमिटीटा को आमर जो पंचायत रे 4-5टी गाँ अच्छी सब रामबाबू यात्रा कमिटी आज्ञा हाँ सेटा मुख्य जिनस जे आमर रे हूँ रामपुर मोरे हूँ महाराजपुर बारे हूँ सॉरी बरे हूँ बारे हूँ बाटीटंकी तापर बुरे हूँ बोईता आउ गोटे गाँ आमर दहीगड़िया अच्छी किंतु सेटा आम कहीपर दा रामबाबू आउ एमती 5टी गाँ को लेकिन सब गाँव सदस्य मान सहयोग अच्छी आमर प्रथम वर्ष रे 115 सदस्य जोग देते से किसी कटि जाते द्वितीय वर्ष रे 105 आउ रहिले पुणी द्वितीय वर्ष रे आउ 38 कि एवं सुधा आम 143 सदस्य अच्छु जोटा कि बालेश्वर जिलार गोटे गौरव जे 143 सदस्य विशिष्ट गोटे कमिटी से गर्व अनुभव करूँ तापर जेहेतु आम सबू गाँ को फोकस करके अच्छु तेणु आमर भल दर्शक भी होती आम आशावादी अच्छु तापर खंडगिरी आमर ए वर्ष कांदना लुह 6 राति करछि ता पूर्व जदि आप कहे बरुणेश्वर मेला कांदना लुह भी 3 राति प्राय करथिला हरिपुर कुंज मेला भी 3 राति करथिला तेणु आम से नाटक को लेकिन आशावादी अच्छु नो डाउट सबू नाटक बहुत सुंदर होती तथापि आपण जानते ओडिशार खंडगिरी जे राज कला से सब कमिटी जाकि राज करिवो तेणु आम भावुँ आमर कांदना लुह नाटकटी आमको सफलता दब आप जो आमर सेक्रेटरी महोदय को पचारुले टिकेट प्राइस केमती कौन अच्छी से आमर एजाएं फाइनाल है ना जेहेतु गाँव में यात्रा होती समस्त को सुहब से भाया आम करूँ यात्रा दर्शक मान कौन सुविधा सुझ दर्शक मान आम चिंता करूँ गोटे यूरिन माने यूरिनाल व्यवस्था करूँ जे स्त्री लोक मैंने गाँ गले प्राय कौन कमिटी से करना गोटे घेराव करमती कौन बेरिकेड करी आबद्ध भितर से गोटे करूँ पानीय जल आम गत वर्ष भी जुगे स्टील आमर स्टील ड्रम रे पानी आसिक समस्त जुगाई सहित केमी कौन आउ भल करहब से प्रति दृष्टि देवु तापर मुख्य जिनस आम श्रृंखला गत वर्ष आमर कौन असुविधा होना तापर ए वर्ष भी आम से प्रति पूरा ध्यान देवु कमिटी आमर सब श्रृंखला बजाय रही कोर कमिटी बहुत स्ट्रंग अच्छी आउ नेण देण सबुरे स्वच्छता अच्छी
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 115 ଥିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 10 ଜଣ ଗଲା ପରେ ବି ଆମେ 143ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କମିଟି ପ୍ରତି, ଆଉ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ତାପରେ ତ ବାକି ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆଉ କାନ୍ଦନା ଲୁହ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଦବ, ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଭଲରେ ଅଛି। ନାଟକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭଲ ଆକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ରାମବାବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ହରିହର ଦାସ। ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ରାମବାବୁ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରାମବାବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ତାର ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଟୁ ବି ରଖିଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲିପୁନ କହିସାରିଛି। ଆର୍ ଜେସି ଆର୍ ଆମର ରିଲାଏବିଲିଟି ରଖିଛୁ, ଯୋଉରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ କ୍ଲାରିଟି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କରିପାରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 143 ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କାମକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥର ଯୋଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ଗୌରବ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଛୁ, ଏ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କେମିତି ଭଲ ବେପାରଟେ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ ନାଟକଟି ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ତ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି, ତା ସହିତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବରୁଣେଇ ମେଳା ଆଉ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜ ମେଳା, ଏ ବି 3 ରାତି 4 ରାତି ଲେଖା କରିଛି। ଆମ ଆଖପାଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ତୁଣ୍ଡରାରେ ବି କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଥର ତୁମେ ବି ତ ସେଠି 2ଟା ନାଟକ 2 ରାତି ତୁମେ ସେଠି କରିପାରିବ ସେଇ ନାଟକଟା, ଆଉ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଆମ କମିଟି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ଯେ 2 ରାତି କରିବ ବୋଲି? ନା ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବି 2 ରାତି ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ବେପାର କେମିତି ଏଥର ଭଲ କରିବୁ। ରାମବାବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଆସିବେ ନିହାତି। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଟିକିଏ କଥା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଅଙ୍କଲ, ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆଉ ସିଏ ଆମରି ଗାଁ ଲୋକ, ବୋଇତା ଲୋକ, ଆମର ଅତି ଆପଣାର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ବାସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷର ଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ରାମବାବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଫଳବତୀ ହଉ। ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ଜୟ ରାମବାବୁ, ଜୟ ରାମବାବୁ, ଜୟ ରାମବାବୁ।